Ako si Merlin Mabulay, taga Digos City. Taas akong sugar, taas akong blood pressure. Daghan ko og maintenance. Nadunggan ako sa radyo ang BioPlus Herbal Capsule og akong gisulayan og inom. Usa ka buntag, usa sa odo, ug usa sa hapon. Ingon ko epektibo kaayo kay after 1 week nagnormal ang akong laboratory. Tanan og maayo akong tulog og nawala pa ang akong arthritis. Believe jud ko sa pagka-epektibo aning BioPlus Herbal Capsule. Sama may mga sakit nga sama sa ako. Sulayin ninyo o inom ang BioPlus Herbal Capsule. Pangalan, edad o taga-asa? Ako si Jenny, taga-Mlang North Cotabato, 24 years old. Taga-gabi sige kog mata-mata kay nakoy insomnia. So kad nakainom kog maize coffee, maayo na jud akong tulog taga-gabi. Dako jud ang tabang sa kape sa akong lawas. Salamat maize coffee mix. Unsa kay pangalan, ma'am? Edad o taga-asa? Ako si Jenny, taga-Mlang North Cotabato, 24 years old.